Lah. Tara. Wala lagi po bantay tira. Nag-anak mo gudure, galit nagtuan rin siguro. Okay ni, mauna ni atong third set sa ato ang quadruple bakbakan na, ang bakbakan sa Class B. Okay ni, ato ang quadruple bakbakan diri sa barangay Panas, Consolacion, Cebu. Sponsor niya sa ato ang pinalanggang kapitan dirias nga si Kapitan Nilson Kutab. O ginubanan sa iyang SK chairman nga si Honorable Aljo Daypuyat. Og organize ni nila ni Busak Bihag og ni Boss Balong. Og under ni sa partner bola promotion. Tres, uno to score 4 na. 4. Oh, serve Janjan. Para kamang na kunsyal. Gipus-pusang Janjan, kuha pang kunsyal. Jomar. La Lobo. Jomar, la. Kombate. La. Bumbahi, birahi. La, kuha pang Marcos. Jomar, bangga na si Bilian. Kunsyal la, binurakay na sakto. Ay. Cinco na, 5. Kini para size. Serve Janjan. Pokot na, pokot. Side out. Oh, serve Kunsyal Joel. Lobo, Marcos Mipusdak. Giba ang depensa ni Bagat. Tres 5 na, 3-5. Cinco tres. Kini para 4. Serve Kunsyal. Nunil. Kunsyal. Abtika Kunsyal ay. Lah. Kunsyal again. Jomar. Ay Marcos. Good item. 5-4 na, 5-4. 1 point lead na lang ha sa team lang Nunil. Janjan o ni Bagat. Servisyo Bagat. Ay, kamang na. Kusda ka ni Kunsyal. Gipo na Marcos Tokpo dito birid. Wana, yayay na Janjan. Servisyo Marcos. Lobo. Gipos na kang Jomar. Kuha pan Janjan. Gipo ng Kunsyal. Lah. Agay tuara. Lah. Nagpakusganay na silang tira. Out ball. Igualis 5 na. Igualis 5. Servisyo Marcos. Para size. Bagat. Agay. Lah. Janjan. To Jomar. Nunil. Lah. Tuara agay gilabay gawas ni Marcos Navarro Sakol. Igualis 5 na, igualis 5 kaibigan kini para sa servisyo Nunil. Lobo, gidakdakan ni Bagat. Sakitas bagyong habagat ay. Size 5 na, change court na, change court.
Shout out sa official snack sa atong bakbakan ang Butsi o ang Buko Diyos ni Boss Manuel Misa. Shout out sa Marcel Anthony Chicharon, ang lamian nga chicharon. Mapalit ninyo sa mga outlets niya. Sangat San Fernando, Bugon, Sibunga og sa Karkar. Labay na Nonel, gilabay sa gawas. O ang Emil Banporent, if you are in need of a van for wedding, call 0995243541. Emil Banporent. Sir, Jomar Roma. Jomar again, may bagnos. Sagang pangbagat. Size igualis na. Kaibigan, atong game 1 na sa ato ang third seat sa ato ang quadruple bakbakan. Ang bakbakan sa Class B. Kini atong bakbakan, best of 3 games niya. Kinsay makadaog kaduha ni mao'y ma-champion. Gi. Tuara. Ay, pikas na sad gipagsitan dyan. Bagat. La, tuara kanto. Dyan. To the rescue. Out ball. Side out. Equally size lang yapon atong score kini serbisyo Jan. Jan again. Bagat. Agay, Jan to the rescue. Out ball lang imong rescue Jan. Equally size lang yapon. Equally size kini serbisyo konsyal para City. Ay, Jomar Roma, may pabuto. Kuhang Nonel. Gilayatan, binumba sa iri. Out ball, kaibigan. Bola. Shout out sa atong mga amigo diya sa Suran Cute, Cebu City. Nga sila si Ronito Pirales. O sila si Moy Nazarino. Shout out sa ni Pari Michael Tumakin. O ni sayang younger brother nga si Kinot Tumakin. City size. Jan habagat. Serbisyo Bagyong Habagat. Kadlit. Kumbate. Birahi, bumbahi, chachahi. Bagnos. Kada. Layay. Wa kadating ang tira ni Jan. City size, side out kaibigan. Bola. Okay, back to the ball game. Servisyo Marcos. Jomar to Bagat. Ay, butas ang depensa. Igualis City na, Igualis City. Win! 8 City na, 8 City. Servisyo Marcos. Marcos again tokpod. Ay, siya Bagat. Nueve City na, Nueve City. 2 point lead na sa team la ni Konsehal Joel Jomar og ni Marcos. Kini para Gis. Jomar. Nonel. Jan. Okay. Muntik na. Wala na, nagkabugbuga na. Bato. Tara, sintro. Lobo. Ay. Binumba sa eri ni Jomar Roma. Jan, gilawag kag lobo. Lobo. Kada.
Bagnos Nonel. Tuara, way taga kaya. Kumbate. Sa taas lang ay gilabay na ni Konsehal Joel. Nueva City yan, Nueva City. Kene para 8, serve Nonel. Nonel again. Lah, imo dyan. Ayo ay. Abot sa speed no, tiran dyan. Serve Jomar. The king of backstop. Para Gis. Nueva City ato skoran, Nueva City. Serve Jomar. Nonel. Ngiga Konsehal Dak ang tiradang Konsehal oy. JCT na JCT. Kene para 11. Jomar. JCT JCT. Serve dyan para 8. Bagat. Bokot ang maral. GCT ato score kini para 11 ni. Serve Konsehal Joel. Nonel Lobo. Labay na sa gawas. Serve Habagat. Lamak na ni tira. Lah. Imo dyan. Win. Otso kini para 9. Habagat Tokmod. Win. Nueva Gis. Serve Habagat. Lobo. Jan may bagnos. Nonel. Ay, ito ara kanto tirada. Jomar na wagtang. Ipasok sa mga tao. Para 11 Kini para 11 na. Lah, kuha pang Marcos. Gimuna lang Habagat oy. 11 Gis. Delikado madiskuidong balawan eh. Para daw sa dumon ang team Nonel Bagat. Serbisyo Habagat. Para daw. Lah, tuara. Nonel. Jomar. Lah. Habagat. Lah, kini. Pagkakataon na. Okay. Uyog yan. Sabit ang tokmo ni Habagat. Jason siya to skora. Jason si. Jason si kini para Iguales. Out ball. Serve Nonel. Para daw.
Nonel. Daog sa gimuan. La. Jan. Jan. Shal Joel. La, grabe yaw. Ang kanin? Kuha na, hibat na dipinsa diri. Blot, tira Jan. Marcos. Out ball ang tirang Marcos. On si Gis, pagkakataon para tapusin ang laban. Daog na. May daog na ang team lang ni Habagat Nonel o ni Janjan. Daog na ha sa game 1.